أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا يكن يوم صومك كيوم إفطارك. ماه مبارك رمضاني لعظيم مهينو بينو متي سلسلة گفتگو لريخ بپسان دون مسألة شرعية كي تخدمة دينو عرض بيت دو مبتلا به مسألة هر اقل پیش امید بيدن شرعي مسألة من ده چيك ملسلسي لبحاق بينيت با يومبيت بي بلبش چيكسي خوسي سپالبكال بيت بي فحق سهين ميت بي ده چيز بو كوري ملسلسون يعني سجده سهين ميت بي ده چيز بو سجده گاه بو فحق بينيت بي وقت بو بينو كل مطب چلتري كوان لبحق صورت بو مجاق با حاصل بانين مي فحق سهين مي چيشي سن كوشن لمت ردوه شين چيك کاغذ چيك سجدگاه چيك چيان سن كل مطب ده صورت بو بينو كوشي چي بيا آیا فحق بو چاق سجدگاه چلوار گوش بينا या लापो बोरे फ्या प्यार गोस्पिना बाक्सी किसी गोल में थो या कपड़े टुकड़े चिक जरे दो बोरे फ्या प्यार गोस्पिना फ्या पोखो से चिप जो खा तमाम ब्या कोई हुक्म पची इंदा इंसान को भी आयतुल्लाह उज़्मा सय्यद अली सिस्तानी फ्या पोसी कसल बुंगत अगर दिन हालत ची सुल पेश ओह नारेक फ्या बेनियत भी वक्त पो बिनो फ्या सही इन मई पिते चीज पो वजह कुलिना वजह ची का क्वेश्चन लना फाकिद सो नारेक मथो फी सूरत पवेनु खुरी सामने चीयत नारेक गेबी का सजदा बिस यानी थींचस चीयत नारे या थींचस पे का सजदा बिस कोई फ्या पो सही इन या दोबारा जबा गोस्पा मजर का सजदा दो इन पांति शरई मसलो इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि फे रिवायत ची की खिदमत दिनो अर्ज बस इमाम का सल्लम ला यकुन यौम सौमिका का यौमी इफ्तारिक खिरी रोजा युत पिजापो met पिजापो नांग जोख मिवारगोस रोजा युत पिजापो न met पिजापो बिनु फरक ची ओमरगोस हालत इबादत इनु युत बिन हालत रोजीनु यानी यानंगा हालत इबादत इनु युत बिन जो इबादत युत पि हालत पो नांग आम दुख से पि हालत पो बिनु छंची फरक न वारगोस तमीज वारगोस मोजिन गोले को रोजा दुखान इंजर बैठ पो ओंगा चिप जो एक मोजिन बियारगोस चिप बियारगोस यानंगला रोजा युत पिजाक पो ना रोजा met पिजाक पो बिनु फरक बियाला चिप बियारगोस आया और रोजा छन लला से छनजारु सनंगुंगो जान मजा छुमा थुमा खस्तों तोख संचिक स्कोम संचिक गोंफिन इफ्तार ते दुख पो चला रोजा जर बिना या इनकी रोजा युत पो ना met पो फरक बियाला यानंगला yang कोशिश शिक जो या तरीके युत पिन किधर तरीकों भी रोजा युत पो ना met पो फरक बियार गोस्पिन खुद इमाम जाफर सादिक दरगाह हिनुसों से सवाल बेत शस्पन ने चनी मौला ची बियार गोस्पिन गायला रोजा युत पो ना met पो फरक ची जो खंगाया से फरक बिया खुद इमाम फ़ियापोसी कसल बिमत इन الصيام ليس من الطعام والشراب وحدهما الروزا ذات هم يتبوتشي دانا پرهیز بیایت بولا میزر بین دخسان تون من پو یالنگالا یوم ازنیت پکی چنزار جو سنه افطار تون من پو زچاس تونچاسی شیدانن باقی علماء سے ذکر بیس بیایت پی مفطرات روزا باطل بیایت پی چیز کنی شیدانن نو 10 ذکر بیاسون سے دونگا ہمیشہ دانا پرهیز بیس دوک پولا روزا زر بین یود زل روزا انزر بسامت پا لیکن امامی کسل بمت اور روزا زاید پنا تھوم ایت پو چیشی دانا پرهیز بیایت پولا میزر بین بلکی فَإِذَا صُمْتُمْ فَحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ نامیسان روزا دک نارک كدي خبق نساء حفاظت بيوس كدي تشيمو كدان حفاظت بيوس فاحفظوا ألسنتكم كدي تشيمو كدان حفاظت بيوس چيشي دانا فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب او ظني شدانا كدان سي كدي تشيبي حفاظت بيوس انساني
چیو دنه عزو چکین دنه حسه چکین کوی رگوه کی ده چه بی زرعی که خدای چوغو عبادت کن سال دنه خدای رمزو چوسه اگر دیل چیو یعنی ناسی استعمال بسنا کل نارک دو با عظیم عزو چک تومامت اگر یال چیولا تربیت مبیا زر بی سیکھ پرا مزر با مزر بی پره زس نارک یال چی بی کلدن می گناه کن پسنا چوغو گناه چیزان تومامت يومي فرن إمامي تيكا سلبونس نامي سان روزا دوهنا إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب نامي سان روزا دوغن نارك كتيل تشيو الظني شيطانة كدان شتون سيخشي پیغمبر خدا صلى الله عليه وآله وسلم في عقوسان خطبه شعبانيين ودلس بك زور بنتي كسلبيونس پیغمبر سي فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم شقي ده انسان پو انكي عظيم مهينو بينو خداي مغفرت رشدانا كو محروم نغاسون سد واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوعكم جوع يوم القيامة وعطشه ماه مبارک رمضانینو کی تخ فایت پونا سکم فایت پو بی زرعی کا کی دنگسی قیامتی سکم پنا تخ بی ایتو بیوس پیغمبر خدا کسل بیونیود وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم كتي شرگو بسمت سویت نارک غریب غربا کنی کا صدقہ منے کو ضرورت کن کی دنگسی پورا بیوس ووقروا كباركم كتيت سرموني عزت احترام بيوس وارحموا صغاركم كتيت سنسيون بلبس نابالغ كوني كارهم بيوس دي دستور كن غنما پیغمبر سي يا نغلا ماه مبارك رمضان نو بيايت پوي فريق سلبيون يود حقيقي روزادار غا روزادار پول زر بن زر بنا پیغمبر يو کسل بيون کی دي چیزات غنمي سوچي سی پابندی کا عمل بس نارك دولا حقيقي روزادار زر بن در روزه دکان کن لا ماه مبارک رمضان خداوند عالمی تحفه این در روزه دکان دیبزوی که روزه دکان کن لا خداوند عالمی سی ماه مبارک رمضان کری میزبانی طوری که پیش بسد دیزو بس روزه دکان کنی دعا کن درگاه الهیون قبول گو این خداوند عالمی سی بس بی عمل عبادت کن درگاهیون قبول گو چیکا سلبیوس پیغمبر سی وصلوا ارحامکم کی تسنین دون پیو فرند سے سلا رحمی بشی انتهایی اهم دین مبین اسلامی نو موضوع کنن چیک پو سلا رحمی این لیکن معاشرون یعنی انگار تونت چان سے قطع رحمی سنسیت وجه احمد بی معمولی لس کنی که قطع رحمی سنسیت خداوند عالم توفیق شامل حال سونا انشاءاللہ محاضره چیک سلا رحمی باری دی خدمت اینو تون چوب کوشش بید وصلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم که دیل چیه حفاظت بشی چه ذریعہ کا انسان لظن سا اومد چه ذریعہ کا انسان لتهمت سا اومد چه ذریعہ کا انسان بیایت پی گناہ کنین و غیبت سا شامل یود چه ذریعہ کا انسان سی بیایت پی گناہ کنین و تفرق بازی سا شامل یود چه ذریعہ کا انسان سی بیایت پی گناہ کنین و اتهام یعنی چی که تهمت تامید پشن شامل یود چه ذریعہ کا انسان سی بیایت پی گناہ کنین و جوغلی بیایت پو مندنگش چل بتامید پو یعنی فتنه و فسادی رمپو چی این انسانی چه کلدن مید پی گناہ کنین اگر دی گناہ کو نشدانا یا ننگاسی پرہیز بس نارک یا گناہ کو نشدانا پرہیز بائی بھی مطلب پو یو ان کی یا ننگاسی نتیل چے بھی حفاظت بسے امام سجاد صلوات اللہ وسلامہ علیہ فی اقوسی صحیفہ سجادیین کا سلبمت اور روزی بارین اور روزی حق پوچی ان ذریب بارین امام کا سلبمت اور روزہ خداوند عالم سی کھتی چنن مکنن سنانن آزا و جوارح کنی خطا فیت پی پردے انزر امام کا سلبمت پردی اہمیت پو پردی فائدو گاوال ظاہر کو ان دے پردو بیانگا سے حفاظت بس نارک دے پردو چرے پردی افیخلر گوایت پی کوشش مبس نارے پردتا فیت پی فائدہ ان امام کا سلبمت خداوند عالم استان فیت پی پردے ان خوشار دے پردو چرے حدود الہی پامال بیایت پی کوشش مبشی گوانا انسانی چیکا الدن ميت بي گناه كونين چيك ظنين قرآن كسلبس على لعنة الله على الكاذبين
खुदावंद आलम रहमत शिदाना दूर सोशिक थारी सोशिक ओजोन तंखन मासूमी कसल बुंगत तमाम चंगमन लस गंगमा कमरे चीन क्यों से बंद बेसे दो कमरों ला ताले तहनारे के ताबल भाई पिछाबी चीन ओजोन इंजरे कसल बुंगत ओजोन इंजरी का गा किस्म फिन्ना व फसाद को लयानंगा से नजर बेसनारिक हर किस्म तनाज़िओं लयानंगा से तसनारिक मुआशिरीन गोई पी बुराई गामी जड़ पुची इन रंपोची इन अगर यानंगा तन क्यों नारिक या जोन पो इन द जोन पो चिप्जे कबिवा या ननी चे खना जारी को यो भी फरेना इमाम जाफर सादिक फा पोची कसलबुस वहफज़ू अलसिनतकुम या ननी चे हक हुकूक युद इंशाअल्लाह ओम महाजिर बिनु इमाम ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि फकुसी चे मिन फैद पे हुकूक पो चे हक पो चे इंदर पे इमाम बयान बेसद तो इति खदमत थोंजु पे कोशिश बेत और रोजा लाया नंगा से तो चाम से अहमियत कुरान से बयान बेसद दी अहमियत गामा अगर गरा से दी चीजात को ने मुराआत बेस नारिक जुमरे आयत बेस नारिक द वक्त यानी ने रोजो हकीकी और रोजा इन या नंगा हकीकी रोजादार जरे وأن تصوموا خير لكم كتي روزا دبيت كتي فري خير كتي فري رجال كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لي إيمان كم كان كن كتي روزا باب بياسون ست واجب بياسون ست كدام پر دني ميسومي کا روزا واجب بيس پنا چوخ پو تاکي كدام متقي وا روزه اثر كوني نا اثر چيك دو انكي انسان صاحب تقوى دن من رمضانينو صاحب التقوى فان چile زره صاحب تقوى دن مل تقوى چile زره در بیت پونگزین وارگوس تقوى خداوند عالم سے حرام قرار تام فیت پی خداوند عالم سے حرام قرار تام فیت پی د چیزات گمی شیدان پرهیز بیت پول تقوى زره اب خداوند عالم سے حرام قرار تام فیت پی د چیزات کو نہ چک پچی انجو کذب ظنی یو بھی فرنا امام چک سلبس واحفظوا السنتکم اگر روزا دپی انارک زایت پو تھوم ایت پو تشیدا پت نہ پرہیز بیای تو مین بلکہ اذا صمتم فاحفظوا السنتکم عن الكذب نام سان روزا دپی انارک ظنی شیدانہ کی تے وشتون سیو درگاہ الہی دو عابد پروردگارا ngayala محمد نال محمدی استخدام تعلیمات کو نکا عمل بسے نتی زندگی دنیا و آخرت دینو کامیاب بیت بتوفیق سے دوسیک وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم